আমার মনে ভালো লাগলো। ওর বাবার আশা ছিল, ওর বাবা আশাটা দেখতে পেল না, সেইটাই আমাদের দুঃখ আছে। तो गाते को पुलू रे जहाँ आयो हर से गगो हर बन नेल केदिया नुई आयो हर दना हुयु कना रवि हांसदा आज आयो है गाते को नुई आज आयो दो दोमे जस्ती के राय एदाय नेले कना बो है गाते को ओना रना कारण से मेन कथा दो हुयु कना ना जहाँ रवि हांसदा मेनाया जहाँ निया दा संतोष ट्रॉफी से जहाँ मैच हुई ना फाइनल मैच केरला और वेस्ट बेंगल तालारे ओना मैच रहा वेस्ट बेंगल मिड गोलते संतोष ट्रॉफी को दाड़े ना को जहाँ दो रवि हांसदा ना एक गोल लेता है गाते को ओना खातिर ते के उनको तो को दाड़े आकना जहाँ रे दो नुई आज आयो जे रा एदा ओना ना मेन कारण दो हुयु कना रवि हांसदा आज बाबा जहाँ मेनाया उनी दो ना 6 बछर मांग रे ना ए बोंगा तला लेन तहें मेनखान नुआ खातिर के उनी दो रा एदा आज आयो दो जे आज बाबा आया सक्सेस से आया सफलता बाय नेल नाम दाड़ेयादा चेदा से बांगमा हुडिंग खोना के आज बाबा स्वप्न से कुकमु तहलेन तया जे रवि हांसदा दो आडी मारांग खेलाड़ी से प्लेयर बना मेनते मेनखान आस्ते आस्ते जखन नय रवि हांसदा खेलाड़ी से मारांग फुटबलार बना कना आस्ते आस्ते जखन सफलताय नामेया मेनखान ओना सफलता को आज बाबा बाय नेल नाम तियु दाड़ेयादा मेनते ओना खातिर तेगे रवि हांसदा आज आयो दो रा एदा हे गाते को रवि हांसदा आज ओड़ा रेदो आज एरा साथे आज मिटन गिद्रा मेनाया ओना साथे आज आयो मेनाया मेनखान आज बाबा दो 6 बछर मांग रेना बोंगा तला आकना मेनखान आया परिवार दो आडी गे दुख हारकेत मिट रेंगेज परिवार कान ताया को चेदा से बांगमा आया ओड़ा दुआर को नेल काते के आपे पे बाड़ाय दाड़ेया कना जे तिना रेंगेज ओड़ा रेनी गिद्रा कना ओना हो सान्ताल जाति मापे बाड़ाय दाड़ेया कान गया আমার মনে ভালো লাগলো। ওর বাবার আশা ছিল, ওর বাবা আশাটা দেখতে পেল না, সেইটাই আমাদের দুঃখ আছে। কিভাবে চলে আপনাদের এই সংসার চলে কিভাবে? আমরা ওই মাঠে খেটে খাই, আমাদের জমি জায়গা একটা না, কত কষ্ট করে ছেলেটাকে এত উঁচু পর্যন্ত সে উঠতে পেরেছে ওই জানে। সবটাই কি আপনার ভরসাতেই চলে, আপনার রোজগারে? হ্যাঁ। আপনার স্বামী কতদিন আগে মারা গেছে? এই ওই 6 মাস, এই জ্যৈষ্ঠ মাসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে কি করছেন উনি? হ্যাঁ, ও মাটি খাটতো। মাটি কাটতো। রবি যে আপনার কি ইচ্ছা ছিল যে বা এখনো আছে? ওইটাই ইচ্ছা ছিল যে আমি আরো বড় হব, বড় আশা ছিল। ওর বাবাও বলছিল যে তুমি খেলা করো, আমি যেখান থেকে রোজগার করে তোমাকে টাকা দেবো। ও সেইটাই আশা ছিল ওর বাবা। ও বলছিল যে আমার ছেলেটাই আমি খেটে ওকে দিচ্ছি টাকা, যেন বড় হলে ভালো, ওর সেটাই আশা ছিল। আর যখন বাবা আপনার স্বামী মারা যান রবি তখন ছিল সেখানে বাড়িতে ছিল? হ্যাঁ ছিল, সেটা ওখান থেকে ওরা ছুটি করে ওরাই দিয়েছিল, ওরা সব বাড়িতেও এসেছিল তারা। রবি কত বছর বয়স থেকে মোটামুটি ফুটবল পা দিচ্ছে? কতদিন থেকে দেখছেন ওকে? এই 5-এ বলগুনা 5-এ ভর্তি করেছি তো, 5 ওই 6 থেকে মনে হয় ওই ভাতার ক্লাবে সে খেলতে যেত, ছোট থেকে খেলতো তারা? বরগুনা হাই স্কুলে পড়ছে। হ্যাঁ, বলগুনা থেকে তারা মাস্টার একবার কোচিং করতে নিয়ে গিয়েছিল, যে তার থেকে সে খেলাটা একটু 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 করে সে খেলাটাও আর ছাড়লো না। আপনার বাড়িতে আর কে কে আছে? আমি একাই থাকি। আর মেয়ে আছে? মেয়ে ওর দিদি বড়, ওকে বিয়ে দিয়েছে, ওর বাবাই বিয়ে দিয়ে গেছে। ঠিক। तो गाते को 6 बछर मांग रे जखन आज बाबाय बोंगा तलायना उनी जखन ताहे लेन ताहे नोआ धुड़ी धरती रे तखन रवि हांसदाय मेता दे ताहे जे आम मारांग खोना मारांग फुटबलार बनाव में ओना खातिर जहाँ तीना के टाका पैसा खरचो हाँ इनी नेमोआ जहाँ तीना के आर्थिक अवस्था खराब ताहे चुनु आम मारांग खोना मारांग फुटबलार बनाव में मेनखान ओना स्वप्न से ओना कुकमु आस्ते आस्ते जखन रवि हांसदाय पूरण इदिया मेनखान आज बाबा बोंगा तला खातिर उनी धुड़ी धरती रे बानु खाय खातिर ओना दुख हारकेत जालाते ना रवि हांसदा आज आयो दो दमे जास्ती के राय दा हे गाते को मेनखान नोआ हो लई गानोआ जे रवि हांसदा आज आयो से आज गगो हर जहाँ मेनाया उनी हो रवि हांसदा तायम रे आडी मारांग हाथ मेना मेनते बन बुझाव दाड़ेया कना से बन बाड़ाय दाड़ेया कन गया मेनखान नय जे आबो सान्ताल जदि खना रेंगेज ओड़ा खना नुनु मारांग मारांग फुटबलार को बेना कना नुंकु तायनम रे अवश्य सरकार नुंकु चेतान रे नेल दरकार कना चेदा से बामा नुंकु आरो मारांग खना मारांग खिलाड़ को बेनाआ तावले बांखान दो नुंकु आरो आर्थिक अवस्था खातिर इना संगिन बाको राकाब दाड़ेया तो नोआ रे आपे चो ओपिनियन तापे अवश्य कमेंट तालाते बाड़ाय चिन्ता बन पे मान कान तेना भिडियो दो नोडे धाबिगे।